mga idol, luto tayo ng giniling na may sayote and then adobong manok. Pinagsabay ko na guys kasi baon ko yung bukas eh. Para hindi na ako bibili. Yummy yan idol oh. Yan idol oh, medyo kumukulo na ho siya eh. Yan guys oh. Giniling niya guys oh. Yun oh. Yummy na to guys. Takpan muna natin guys para mabilis lumaluto. Ito rin guys, takpan din natin para mabilis maluto yan. Okay guys.